تيوث نتفاسكا هاث يكتواس نتسلم ثورة ذي ثمورثنا القبائل راه كونطار شحال يسكواسنا يجينيا يتقدش سي تدرت غارتاير لا دغات كسكواسنا كينغورا طاس كنذانا ندير روحاني وكنا تسكين تروحون سي الجزائر سي ثمورث القبائل سي الجزائر سي ثمورة في فرانين يميا تسكين طاس إينا زوران يدي تروحون سيال ثيومار ندوني ثنعرضي وكنا دنمسلاي غافويذ يدي تاجينا هاث ثملي ثاقيا نتفسكايا في ثدارث تفيرونت مي خاطر دونيس مارتينيز دوكاليس نوثني قلانت في راكونتار ماشا هي السكواس تاون داكاكيا تخثيرين ثدارث اي وكني تزيد خدمه مارا كيديس نيرنا غاساكي مس محمد داولي كينا غازول فلاش هذا ميارو يورا طاس قد لي سن ولا غورسن شيط مياذيلين ذي تفاسكايا ملاني مذني قروحني وكن نداغن تزرنا ثمليلا ذي ثزورا اسكوساكيا تكون وارا يخدم راكونتارك اللي تدارت في بارتو كي شارجي دورغانيزي داير يفو اذا قصنا نرتجمنتي قد سوجدنا خدمنا الحاجه يعني يقرز مليح D'abord, il faut revenir à l'historique. Tifardo a été primé lors du concours de village le plus propre de Tizi Ouzou. Et puis par la suite, les deux jeunes parmi nous ont été contactés par le groupe né de Racontar pour organiser une. Jusqu'à maintenant, ils ont fait des efforts extraordinaires et j'invite tout un chacun à venir parce qu'il s'agit d'un festival de culture. D'abord, la préparation de notre culture, et puis une culture universelle. On va en quelque sorte sortir un peu de cette culture. C'est du 19 au 25 juillet. Alors, ça se déroule du 19 au 26 juillet. Au 26 juillet. Il y a des درت كام تفرض درت مرة تاجي تفسكا كجمرة كونتار تنقض زقلينا لانو تيدي تاجين ترى راس تجميلت اشو خدمنا شو تاجين وكل لا قاتا مزدوق لا حكويا غير دمشي لا قونامون تو سكي سفي اونامون ما قبل هذا والله il y a des travaux ils n'ont pas arrêté sauf درت الناس ça fait bientôt 3 ans ils n'ont pas arrêté على خدمنا كل الجماعات الشمالية. Et parallèlement, il y a ceux qui matériellement qui ont fait des efforts énormes. Hein. Il y a des gens qui ont donné des dizaines de millions de centimes. Quand ce n'est pas des centaines, il y a ceux qui ont même dépassé la centaine de millions de centimes. Mais chez les dinars, et des travaux de propreté, des travaux, tout ce qui est en relation avec l'exposition, avec la propreté, n'en parlons pas, mais comment je vais qualifier ça تلاقى مزدوق خاطر تقول دينارا نسنوي nous avons un problème de مزدوق effectivement les participants ما راه روح mais je crois qu'il est résolu on se met il faut pas qu'il soit exigeant d'après il y a un groupe chez nous qui est extraordinaire que je salue كنت لماكو qui sont en train de vivre ils savent de quoi faire d'abord ils sont cultivés de la culture dont je parle maintenant ce n'est pas le mortifère qui règne actuellement sur l'ensemble du pays mais la culture universelle هجند كلش. Ceci dit, il reste encore des efforts. Les quelques jours qui nous restent à la il faut qu'on double des efforts pour donner un visage adéquat, quelque chose que le visiteur voudrait voir. يمزدان تدرث عجبتني الحال سالي زانتيرا سيفول بارتيسيبي تدرت النغ نساعد توفيق تدرت de toujours. ديجيك نساعد جماعة سكون كوميتي principal et qui les mine طمانية كدوينات qui a toujours fonctionné c'est des braves gens أتسن في الأول إذا je vous salue كنت اللام ils ont toujours œuvré donc nous n'avons jamais eu d'histoire de malversation ça n'existe pas chez nous alhamdoulilah nous avons un groupe nous avons l'association culturelle Kamala Amzal qui œuvre de son côté
Elle est présidée par une fille que je salue. Nous avons quand même un peu anticipé sur ce qui se passe ailleurs. Il a toujours répondu, par exemple, en ce qui concerne Taqbaylit. Malgré le niveau culturel assez élevé des éléments qui font partie de ces comités, un comité de préparation de ce festival et tout ça. C'est vrai depuis 3 ans, il y a des gens âgés, il y a سالم اثنا نسلم فلاك يا غريد il a plus de 70 ans يا غريد فنات 2 jours il a failli même ماشي 2 jours après ما 3 jours il a repris les travaux. Nous avons réalisé quelque chose de beau. Maintenant reste à réaliser ce festival là, ce dont je suis sûr parce que j'ai confiance en les éléments qui l'ont préparé, c'est qu'il sera réussi ما يبغى ربي ان شاء الله. On nous attend des visiteurs مرحبا يسون راه هذا. ني داغن تفرض بوي ارازينس تدار كويس ديهن دي تمور القبائل اللي تيزيوزو لا دغ الوليان تيزيوزو يدرا شو كتواخذ من داغن وكنا ضلنا عندنا شي سي با لا بلو بروبر باسكو سي réducteur. دروس réducteur. Nous avons réalisé des bâtisses toujours pour la culture et tout ça. Donc, nous avons, depuis 1989, nous avons notre bibliothèque, c'est un petit village, il ne faut pas qu'on voit ça. شحال مزدا actuellement, il y a 1500. Moi, la diaspora d'Alger et de France, mais ça américaine, dans tous les pays du monde. Comme tous les Kabyles d'ailleurs. Ce n'est pas propre à notre village, mais nous avons réalisé des petites bâtisses, une grande bâtisse même, où tout est prévu pour ce qui est de la culture, pour ce qui est de la culture avec un grand C. Et notre culture. La culture universelle, comme je l'ai répété, ce n'est pas un catégorie. Réalisé avec les fonds des citoyens. مي وكورنين التزديه ماشي تخدم من دار ماشي خاطر زرعت بنا مطاس ماشي دار تزديك حتى دارت نون ماشي خدمين كرا خمن دافود وانا كان لي بوبانا ماشي تخدم سي اكستراوردينير دانييرمون ils ont montré un enfant qui est parti pour mettre sa bouteille de plastique dans un ماشي دي غودان ساري غودان اللي اون ديشارج بوبليك نقرا قابوش نقرا قبيل داكور c'est le terme exact. توالي تيغني وين ها ils n'ont rien laissé au hasard. Maintenant, ils sont en train de réhabiliter des vieilles maisons. Je te prie de croire que ça a été difficile. Elles étaient en ruine. Ils les ont réhabilitées. راه نتوالي ها كان نتوالي لي فوتو نتوالي لي زيماج كنت ولا غاله نتوالي نتوالي دوك بعد هاد الصقيم من داغ خدني قديما لا دي فردود وقيت تسوي سخه من نهار ذاك نهار تابي الجامعه ونهار تابي الناس وقيت كنا قاري زرب نجيك النير فهمت لكن هذا واقع جوستومون عندي بيرمانون يتسيلي ندير فوالا نتوالي داكي وكنا نسكن عاودي ديلان تزدي ديلان داغن دي تدار ثاقي نولد كمال مزال داغن نضيد كمال مزال لا بريباراسيون باك دون ما ميزون كونستركسيون تاع الحمر كنا نسوي اسمه مجيد سي ان براف غارسون اكسترا اوردينار والله قد دوكا من تصور يا سجل مزين سنن امزروين سنن شي ناس il y a même une sorte de dîme qui lui a été consacrée en lui rendant un hommage. Nous sommes un village de nationalistes. On sait يونو مرندي يونو حركي يونو النت هذا a fortiori النت هذا
Aït Hamad, d'ailleurs, il y a des images aussi qui vont montrer. Aït Hamad a été écolier chez nous. On n'a pas d'école à Michli. Hein. Comme ça, on n'avait pas d'école à l'époque, bien sûr. À l'époque, mais il était chez sa tante Orna, quand il était gosse. Il a été à l'école de Michel, l'école primaire à Cardani. Mais nous avons toujours été présents dans l'histoire. Que ce soit l'histoire contemporaine, يقدر مزدا ساقي المزيان داغن يارن ديما نسن يسامبليكس لي زانتيريس بلا مزيان شنو نخدم الشباب on sera jamais arrivé à ce résultat مزيان mais bien sûr il y a toujours des brebis galeuses ou deux هذاك mais كنت مازال لا لوا ناض تنزيك توفيق تدر ils ont été sanctionnés مدرح ضرا غير الشمليت اس الجماعه tu es sanctionné ceci dit ce n'est pas à la rigueur ni on va jusqu'au risque d'être excommunié. Tout là, non. Tout là, il faut faire avec l'actualité, avec le... نولا ذعنا نضيد تنطوثي تسلويث Eh bien, là, oui, c'est des signes, ils activent. ناخذ خديجة خدوجة 87 ans انت نتهشم اوريجينال كتهشم حتى تقدر نعوس على كل تلاوين نكوني باش هذه اول مازال انتو داروك القبائل ساعه تقول راك شي من تجمعت وتسكن تالا تجمعت وكشم تالا مي ذاك قرا لا بريزيدونت دو نت لا فيس بريزيدونت سيت اون في بريزيدونت دو لاسوسياسيون كولتورال كمال همزان ils ont élu une fille. On n'est pas misogyne, enfin, mais on n'est pas non plus notre faux. Mais en même temps, نزمر دني دعني تمثال النظام دقسمي ثبوي مرزاقي طاسي المسلين تغمسات تلفزيوات ميساني جرنان يون نتساوي لنا هاد سوي سارد روحن مريان لي توريست ميا طاساتي دي روحن سيت موت il y a des Chinois qui sont venus, il y a des Belges, il y a des Suisses qui sont venus au village. الجماعة قاعدين mais il y a un quart de Saïda qui est venu. Ils sont venus de toute l'Algérie. Il y a des étrangers qui sont venus. Ils n'arrêtent pas de venir les touristes au Nord. Depuis. يدرا سام تسوي لي وكن تما كرماها تفكمش تسوي لي قال فيك خديم غادي غير المزيان هاد الزنزانه هذينا قبيلي il est accueillant. وي منازري اللي تاكيون مي يدرا هات ديون نتساوي سويس داغني عمدان يزمر هذا يخدم هكا هذا يخدم من بوتيك هذا يخدم يدرا بدا تخمم لك مزيان مازال دي سوفنير بور فوندر دي سوفنير بور فوندر la ville de Michelin on fait un il n'y a plus de machin Michelin entre nous il n'y a pas de vide ceci dit nous appartenons notre commune c'est Abi Youssef c'est pas ça, il manque pas. Il y a tout, il y a... Non, moi ce que je veux dire, c'est que c'est une occasion aussi de permettre à ces jeunes donc, qui ont fait un très bon travail, c'est prévu voilà, pour qu'aussi ils puissent vivre avec. Demain, s'il y a beaucoup de touristes qui viennent, ils peuvent trouver des boutiques spécialement pour les touristes, acheter des souvenirs, acheter... Ça permettra de générer... J'ai fait une proposition à travers Facebook, parce que il y a des gens en dehors du village qui nous ont aidés à travers l'administration. Le diplôme de citoyen d'honneur qui fait doute. C'est normal. Mais il est prévu de faire ces boutiques-là. Voilà. Parce que s'il y a de plus en plus de touristes, eh ben pourquoi pas? J'aurais voulu qu'on fasse des machines des gadgets spécifiques à Tiferdoud. J'aurais bien voulu. Oui, voilà, c'est ça. Mais ça il y a tellement de travail, il y a tellement... Il faut voir ce que subissent les jeunes pour être d'abord pour le prix Négardine. On a 3 ans, si je ne me trompe pas. 3 ans, on est الخدمة فوين يدرا دعنا تليف تنقيت النظام خاطر سؤال هذا كيش تهنيوين من كاين مازالوا دروحها السلام غادروحها دواليا يدرا خاطر ثنيا تزقل لينا خدمنا صحيح خدمن يخمن ندير ريابيليتاسيون دي ميزون يدير خامن يقضي من زيك القبائل لا غير ونغولاش شو قليل انتو ري ثمور لا
سي بيان. ولا غشيت ذا ميكدني غير ولا غشيت كذا انا ذاك من شهداء من شهداء ثقي مثلا انت بقبرت نتغال ذاك مي غوردان دافون داكور وقيت تيمغريو تيمغريو راه كونطار لاني خامني قديما انا مازال كراك خامني قديما تيزغواني القبايل مازال خامني قديما واقي سونتون دو ريابيليتي سي بيان je pense qu'il a été offert par la famille. C'est une famille aisée et tout ça. Centre de réhabilité de Khama Qdim qui a été peut-être retapé à la fin des années 40 et tout ça. Mais là, مازال لا نشري مازال انا خمنا قرب دي هودر كل مازال خم يجيدوا دا ما كنا خاطر نفغي تدار تجي طاكي ثني غير تقول لنا صحاب تدارتك خدمن يدرا ثاغيوانت الولايه لاميري تعاونن وتعاوننا راه ثورا كنا هوني براغماتيك قبيلي دابور اون كونت سور نو قسم تكري بس الدنيا قبيلي ما توجور ايتي براغماتيك مي يتسمن صربين يتسمن سوينات مي كومونس بار تديك الرزق اشي نربي في كل الهواء ياك كاكي يا دي بتيت زاد واحد انا راسل لا فيزيت ديوالي انا راسل غرداكي لونسيان ماري مي سي دي كوت دون لي بزوان سي دي بتيت كوت دون لوسيان دروس l'ensemble a été assumé par les villageois. Alhamdoulilah, ils ont toujours répondu. أما من لازم يقرينا أما من لا ديسبورا الجزائر أنا عندنا أما تمورث ما هو كنا فيزيكمون nous n'avons pas participé mais matériellement تعاون ما ils sont là, ils sont présents. يمكن تلقيت نضعنا هاث زمراد نهات نتمسلي في كوال تمورت القبائل تبدل ما تشمزيك تغال كيف مثل والنظام كش من ذاك نتقارض وياض يضرب من ولا نشتاقي توفيق العوائد مزيك تزدي مازال زمراد مازال تقبايلي في التلفزيون مازال تقبايلي نغور نعود كتشم والله ما كتشم نسيت الرجل دي هذاك التلفزيون يعني سكن التلفزيون خاطر سكن التلفزيون انا زيد ونعود كتشم لا سي فري nous avons quelques machins, quelques filles qui sont déguisées et tout ça, mais l'ensemble, je pense qu'ils ont montré non, alhamdoulilah. C'est le Jamana qui date de 1600, d'après, ça je ne peux pas être affirmatif, mais je me rappelle, il disait dans le temps qu'il datait de 1634. قناة جبريل فهمنا لا tous les 10 ans تعاودنا خاطر زيكنا قارن ولا قرا يعديو 5 سنين ثلاثه الجامعه عندي يدي توقيم تدن فهمنا لا alors chaque fois on demande la permission mais en même temps il monte le minaret voilà le minaret on n'a pas de là, en général, c'est des Algérois. Les مساكين des pays zémites. Le Karouak, c'est une mode dans quoi que ce soit, mais c'est une personne pour 200. Donc, pas de machine. Et puis, on a fait. Donc, il y a كذا الحمد لله. إيه حاجة فن كني دنيا ثوري ضربان في سنة كتابين. أنت في الضادين. كتابين أجن. Après, c'est des canons nous faire, après, c'est une sorte de don que je vais faire. Donc, ils vont payer quand même l'imprimeur. Ils vont payer l'imprimeur. Alors, je vais les proposer à 1600 dinars, les 4 tomes. Et dans 100 dinars, ils iront au village. Et alors, il y a ni droit d'auteur, il n'y a pas de. Ni droit d'éditeur. Et l'imprimeur a consenti à cause de justement de raconter à la guerre 15% en mois pour les imprimer. Alors, je vais le mettre à la guerre, 1600 dinars. Alors, nous n'avons qu'à faire une liste de l'association Kamal Amzal, culturelle Kamal Amzal, qui me touche, ça fait
8 € pour un immigré, c'est quand même pas cher. C'est d'autant plus qu'il va y avoir beaucoup d'immigrés. Mais je voudrais faire, si tu permets, il y a beaucoup qui m'ont téléphoné et dit Mohamed, ça ne se passe pas comme ça. Ce roman, ce n'est ni un journal, mon journal, ni une autobiographie. C'est il est écrit sur chaque tome des 4 tomes. C'est un seul roman fait en 4 tomes. Sur chaque tome, il est dit que c'est un roman de fiction. Mais c'est bien, mais les débats, c'est bien. Ils sont déçus. Les gens sont déçus. Il est comment ça? Il est dans le Sahara. لا سمعتش ذاك كيهضر بها شتا رومان فيكسيون نيضا اذا كنا نتسعم مازال 9 دقائق تسعم لا بيبليوتيك ديالنا قارن وراش اخترت كل عام لو هذا كان وقد كرثورا وقارنا راه كتابين كنا nous avons été formés par Aglafa Gottarbir. Il n'y a pas une autre formation à le livre ou la formation à le livre. Nous connaissons les livres qui m'ont formé. C'est pas mais tu vois avec le machin, avec les jeux du machin. Facebook. Mais Karen, ce que le plaisir, c'est quand certains demandent s'il te plaît, parce que j'ai quand même édité un roman. Il m'a dit si tu peux procurer, si tu peux, c'est un plaisir, ça veut dire Karen. Mais nous avons une bibliothèque et nous allons l'enrichir. J'espère, j'ai des promesses des gens qui vont. Il y a les immigrés, je crois qu'ils ont ramassé un tas de livres, qu'ils ont expédiés. Moi, j'espère encore voir avec l'imprimeur à Guilhem. Qui m'a promis aussi quelqu'un pour enrichir cette bibliothèque qui a quand même ما كانت 80. Très bien. Et puis, ce que نقولوا من تهجيت هذا قلت ني ضيد عنده تروح دارا مع امريكان حوصو كثير مرة مشاعر غورك ولا شام ثمورث. امي نضي ولا شام تروح دارا ولا شتا ثمورث غورث مي ثمورث يتصرف ديما تصمورة غرا وروح غرا الله شنو ياكل خاطر وتغول فوق ماشي ثمورث ثمورث ولا شام ثمورثي ما راه بدا غاردين عسلامة كذا دام محمد كنا كذا قبيله تاع عمر صادق قارن on sentait qu'il était heureux de ce que tu ressens toi aussi. Et maintenant, tu es chez toi. Bien sûr. Hein? Et quand nulle part, attention, mais quand tu dis je m'appelle Aouli Mohamed Abou, et tu es d'où? Tu es machin. Et puis, tout de suite, il y a un petit machin, un petit rictus qui doit justifier. اشيك بدلني ثمورث سميت روحك شي نزيك سميت هذاك التورا ميثو غلط شو في هذا يبدل شو بدل شو يبدل يا une évolution ça dépend toi maintenant moi j'adore notre façon d'être et de vivre. J'adore ces lois-là. Quand tu penses que le machin, quand tu veux la République, parce que l'histoire qui a été écrite par certains, surtout la conquête de la Kabylie d'en haut, à partir de Djiban Serij, à partir de Nekad Saoun, aucun étranger n'a foulé le pied avant 1854. En 1854, d'ailleurs, je suis en train de préparer en 1854, ils ont été battus. C'est ça, c'est de l'histoire, c'est pas raconter l'esprit ils ont été battus en 1857, oui. 1950, comment ils ont conquis la capitale en commençant à détruire les villages et tout ce truc. La République du village, la République primitive, la République d'ailleurs machin a voulu étudier, il a écrit, c'est pas vrai. Karl Marx n'a jamais mis les pieds en Kabylie, il était malade à Alger. Il y a un qui je viens de voir le collier
Collectif, non? Copier-coller. Et les Romains, quand ils ont conquis la Kabylie, les sociologues ils tombaient des nues. C'est le rêve des utopistes. Voilà une république qui règle tout sans que le citoyen paye un sou. C'est كل شيء réglé de كوين. الجندة كانوا قناة الشيخ معاذ هدينان موجدوتا. أنا ذي مسينا كنا الناس pourquoi القبيلة تروحوا غورنا خاطر يد ما كاينش فيها باسكو ليكول ايتي جوست اكوتي تريبيونال ميشلين. Il n'y avait pas de قبيلة تروحوا غادينا. وكمان تربعت quand j'avais 12-13 ans. خاطر سي réglé au niveau du village. الناس ما اسنكس واحد قالنا نو ونكيف كيف قامون كيف ما شاء الله سيتي كي اكزاجير الناس ما لا دون كيف الناس وداك نتي كاع متنيت ما كنتش وي فوالا اول مازال طاس هنا ثاني ميرث طاس دولات سمشتي غادي تربيه تدر في مازال كاج جور فوالا ناخذ كمرتك تاريخي فيرد خلاص بساكي الخوا بوغراون فوالا اتكمل كاكين انساعدي راكونتا راكين مي on va rentrer dans l'histoire. فوالا تنميرث طاس تنميرثي كونويه دي قمنا يدنا غتسمح فيها كنا تثميد لي سناكي ناس ما سمهم داول ما بغا ما تروحوا ما تفهم اربعه ذي راكونتار تنميرث طاس قيمته تروحوا ثرا من بعد اغميس من بعد اغميس